मरकजुल मदारिस अल जामियतुल कादरिया में आज ई कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह। जदीद उलूम का संगम आज के दौर में जरूरी। अल्लामा डॉक्टर हामी। तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए अल्लामा हामी ने कहा, उलमा की बदनामी एक सोची समझी साजिश के तहत की जा रही है। हद तो ये है कि जराया के मुताबिक कुछ औरतों की जहन साजी करके और पैसा देकर तैयार किया जा रहा है उलमा को बदनाम करने के लिए। जब औरतों को तैयार किया जा रहा है कि कम से कम औरतों की जहन साजी करके उन्हें पैसा देकर तैयार किया जा रहा है कि कम से कम कुछ तो सामने आके कुछ तो एलिगेशन दे दो। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी नशा मुक्त अभियान का खैर मकदम करते हुए अल्लामा डॉक्टर हामी ने कहा, इस अभियान को मजीद बढ़ाने की जरूरत है। पेश है तरगाम शादीपोरा से हमारी ये खास रिपोर्ट। कहें कि जो यहाँ के कश्मीर वादी के जो उलमा हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो इल्ज़ामात या जो बयानात दे रहे हैं, जिससे अवाम में जो है काफ़ी तशवीश पैदा हो गई या जो उम्मत है वो तज़ज्जुब का शिकार हो गई। तो इस हवाले से मुझे सबका क्या कुछ कहना है? देखिए, दो चीज़ें ये पूरे दुनिया के अंदर है कि मुसलमानों के अंदर खुसूसन उलमा के अंदर ये चीज़ आ चुकी है कि हम मसलकी तज़ादात, सेक्टेरियन वायलेशंस या बाकी चीज़ें अब आम होती जा रही है। यकीनी तौर हम एक दूसरे को मस्जिदों में पसंद नहीं करते हैं, मिंबरों पे पसंद नहीं करते हैं। इस्लाम में इख्तलाफ का होना हुस्न है, इस्लाम का खूबी है, लेकिन इख्तलाफ उस हद तक ना हो कि अनारगी माशरे में फैल जाए, बल्कि इख्तलाफ का हक़ है। हर चीज़ में इख्तलाफ का हक़ है। यही जमहूरियत का भी हुस्न है और इस्लाम का भी हुस्न है, लेकिन उसको उस हद तक ले जाया जाए कि मिंबरों पर ऐसी चीज़ें की जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये दुनिया के अंदर बिलखुसूस इस रियासत के अंदर एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत कराया जा रहा है ताकि उलमा अपने विकार को खो दें, उलमा बेइज्जत हो जाएं, उलमा मुनाजराबाजी में लग जाएं और ऐसे तकफीरी आलात पैदा हो जाए कि लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि नित नए हरबों से उलमा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जैसे आपने भी सवाल किया कि एक आलिम दूसरे आलिम के खिलाफ बोल रहा है, दूसरा तीसरे के खिलाफ बोल रहा है, तो इससे अवाम के अंदर उलमा और आलिमों की और दीन की तो कदर कम हो रही ना घट रही है। हमें इस असलूब को बड़ा करना चाहिए कि एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए, सुनना चाहिए। मेरा मसलक क्या है, मेरा मशरब क्या है, मुझे उस पर सख्ती से कारबंद रहना चाहिए। लेकिन मेरी सोसाइटी में दो और भी लोग रह रहे हैं, मेरा दिल उनके लिए भी बड़ा होना चाहिए। यही वजह है कि धीरे धीरे उलमा अपना विकार खो रहे हैं। एक तो इस वजह से भी, दूसरा ये कि फिर हज़ार चीज़ें दर पर्दा होती हैं कि किस तरीके से उलमा को बेवकत किया जाए, बेविकार किया जाए, मजहबी इदारों को डिग्रेड किया जाए। आप ये देख रहे हैं कितने सालों से यहाँ होता जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि एक मुनज़्ज़म मुहिम चली, ये एक साल होने को है अब, एक नए सिरे से एक मुनज़्ज़म मुहिम चली कहीं उलमा के ख़िलाफ़। उसमें मैं ही नहीं, और लेकिन मुझे ज़्यादा ही टारगेट किया गया क्योंकि हमारा नेटवर्क बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि कितनी चीज़ें उसमें लाई गई। कभी मुझे बच्चा चोर कहा गया, कभी मुझे लैंड ग्रेबर कहा गया, कभी मुझे कहा गया कि ये 1994 में सरायबाला की मस्जिद में ये ज़ियारत में मुतवली था और उसने वहाँ से सेब चोरी की। और इसी तरीके से कहीं बार ये लैंड ग्रेबिंग के साथ साथ कहीं कॉलोनियाँ हैं मेरी। इसी तरीके से क्रिश्चियन मिशनरी का स्कूल चला रहा है। ऐसे सैकड़ों इल्ज़ाम दिए गए और अभी भी वो सिलसिला नहीं रुका। और वो आपने देखा फिर वहाँ से वो निकल के एक मौलवी साहब उसके दर तक गए, फिर उसको उतारा गया जो खुद को एक बहुत बड़ा डॉक्टर कहता है, और उसके बाद और कुछ मौलवियों को उसमें उतारा गया। फिर सीना उसी से नहीं भरा, लेकिन आज भी उस पर वो मुनज़्ज़म कोशिश कर रहे हैं और साजिशों का जाल बिछा रहे हैं, फैला रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास तो इस वक्त ये प्रॉपरली एविडेंसेस हैं और प्रॉपरली कन्वर्सेशन है कि अब औरतों को तैयार किया जा रहा है कि कम से कम औरतों की जहन साजी करके उन्हें पैसा देकर तैयार किया जा रहा है कि कम से कम कुछ तो सामने आके कुछ तो एलिगेशन दे दो, ताकि उनके अंदर जो दिल में लगी आग है, तासुब की है या साजिशों की है या दर पर्दा जो चीज़ें उनके बैठे हैं, उसको किस तरीके से वो परवान चढ़ाएं। लेकिन हम यकीन रखते हैं अल्लाह के घर में देर है। व मकरो मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आजकल के दौर में ये सारी चीज़ें मुमकिन है सिर्फ़ और सिर्फ इज़्ज़तदारों के लिए, बाविकारों के लिए, खुसूसन उलमा के लिए ये बाज़ाब्त और एक मुनज़्ज़म
جال ہے اس مایا جال میں پھنسانے کی بھرپور کوششیں ہوتی ہے اور اس پر وہ کنٹینیو کام کر رہے ہیں. ایک اور بات میں یہاں ایڈ کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ چیز آپ نے آج ہی نہیں دیکھا. آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ کے دور سے دیکھیے, احمد بن حنبل کے دور سے دیکھیے, امام علی مقام کے دور سے دیکھیے, آپ حضرت قطب الدین بختیاری کاکی کے دور سے دیکھیے. اس سے گراؤنی سازشیں یا اسلام کو گرانے کے لیے یا دین کو گرانے کے لیے یا اچھے شخصیات کو ختم کرنے کے لیے باضابطہ طور ان چیزوں کا جال بچھایا جاتا ہے. اور آج بھی ہمارے پاس معلوم ہے اور باضابطہ کنورسیشن ہے ہمارے پاس کہ لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ باضابطہ طور کی آپ اس سازش میں منظم ہو جائیں. لیکن ہمیں اس چیز پر نظر ہے, بہت جلد انشاءاللہ الرحمن اس پر بھی تذکرہ ہوگا. یقینی طور دینی اداروں میں یا ہم کہیں گے کہ جو مروجہ اور پھر دینی عصری تعلیم کے بعد دینی تعلیم ہوتی ہے ان میں ایسی چیزیں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے. لیکن اب دھیرے دھیرے ہر جگہ ان چیزوں کا انعقاد کیا جاتا ہے اور لڑکوں کو بچوں کو باضابطہ طور جہاں جدید ایجوکیشن دی جاتی ہے وہاں دینی ایجوکیشن بھی دی جاتی ہے. جامعہ قادریہ مرکز المدارس آپ کو معلوم ہے یہاں بہت سارے علوموں کا سنگم ہے اور اسی میں ہم نے آج ای لیب جو ہماری ہے اس کو اناگریٹ کیا. اگرچہ اس میں پہلے ہی کمپیوٹر لیب تھی لیکن اب اس کو ہم ای لیب کر رہے ہیں تاکہ ہزاروں لاکھوں کتابیں جو ہے وہ بچوں کو میسر ہو جائیں کمپیوٹر میں ہی پڑھنے کے لیے. اور ساتھ میں ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ جدید تقاضوں سے عصری تقاضوں سے بھی بچوں کو جوڑا جائے تاکہ جو نیٹ ورکنگ سسٹم ہے اس وقت دنیا کا اس کے علوم سے بھی بچے ہمارے برابر ہو جائے, فائدہ پائے. تو جب تک اس وقت جدیدیت کے سارے تقاضے ایک طالب علم کے ساتھ نہیں ہوں گے, چاہے وہ حفظ کرنے والا ہو, چاہے وہ گریجویشن کرنے والا ہو, چاہے وہ مولوی عالم مولوی فاضل کرنے والا ہو یا افتاء کرنے والا ہو, جب تک اس کے ساتھ جدید علوم کے سنگم نہیں رہیں گے تب تک وہ زندگی کے اس وقت کے مراحل جو ہے اس کے سامنے وہ طے نہیں کر پائے گا. یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے اس لیب کو باضابطہ طور افتتاح کیا اور آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ الرحمن یہاں ای سسٹم نیٹ ورکنگ اس کے ساتھ ہم جوڑ دیں گے انشاءاللہ. جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا جو اس وقت پد یاترا پہ جا رہے ہیں, مکمل 20 ضلعوں میں وہ پہنچ چکے ہیں نشہ مکت ابھیان جموں کشمیر کو بنانے کے لیے. تو اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ اب جو 2004 سے ہی اس مسلسل اس جو ہے مہم میں جڑے ہوئے ہیں, تو جو موجودہ مہم چل رہی ہے اس حوالے سے کیا کچھ کہنا چاہیے؟ دیکھیں میں اس سے پہلے بھی مداح رہ چکا ہوں. یہ جو نشہ مکت ابھیان ہے میں اس کا مداح رہ چکا ہوں, اس کی تعریفیں کر چکا ہوں اور کئی جگہوں پر کئی بار میڈیا کے سامنے بھی میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں. یہ اصل میں سب کی صدا ہے, دل کی آرزو ہے کہ اس ریاست کے چپے چپے سے, صوفیوں کی سرزمین سے, ریشیوں کی سرزمین سے, جس طریقے سے گورنر LG منوج سنہا صاحب نے خود کہا کہ شیخ العالم کی سرزمین ہے, یہ سید سمنان کی سرزمین ہے, تو یقینی طور اس سرزمین پر شان ہی نہیں ہے کہ نشہ رہے, نشے کی کوئی بھی صورت ہو. اور ہم بالکل یہ خیر مقدم کرتے ہیں اور ساتھ میں سراہتے ہیں اس کے اقدامات کو کہ اس کو اور مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ کام نہیں ہے کہ آج میں پڑھ رہا تھا 1300 سے زائد ڈرگ پیڈلرز بیچنے والے وہ جیلوں میں ہیں. یہ تو ایک بڑا کام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہی چلا 6-8 مہینوں کے بعد یا 1 مہینوں کے بعد 6-8 مہینوں کے بعد 1 سال کے بعد باضابطہ طور شاید اس سرزمین سے نشہ یا ڈرگز کا مکمل خاتمہ ہو جائے.